Ang balaan niya pulong sang aton Dios nagbugna o kung nagpahayag sang nagkalain-lain nga pangalan sang aton Ginoong Jesucristo. Ang tinutuyo sini agud nga may baluan aton kung sino kag ano siya sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Kag subong man nga magtubo ang aton nga pagtuo kag ang aton nga pagigugma sa pag-alagad sa iya bilang aton nga manuluwas kag Ginoo. Gani iyaman naton ang aton mga kaugalingon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamanandungan ang ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan, ang ngalan sang aton Ginoong Jesucristo diri sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga Roma kapitulo 10 kag akon pagabasahon ang bersikulo 9 kag 13 sa sining dinalan. Kung ituad mo sang imo baba nga si Jesus Ginoo kag magtuo sa imo tagipusoon niya ang Dios nagbanhaw sa iya, maluwas ka. Kay ang bisan sino nga nagtawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas. My life, Lord, be glorified. Kabay pa nga amo ini ang kalantahon sang aton tagsa-tagsa ka mga tagipusoon. Kay kun aton isusaon sa punong sang Dios, amo ini ang handom sang aton nga Ginoo sa pagluwas sa aton. Ang tinutuyo nga kita mapahayag naton ang pagkaginoo niya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Aton gali ini nga bulaton nga mapakita naton, mapamatuod naton, mapahayag naton sa mga katawhan sa palibot naton nga kita mga Kristiyanon, anak sang Dios, kag subong man siya amo ang aton ni Ginoo nga ginaalagad, ginasimba, ginadayaw, ginapasalamatan, ginatawagan sa pagpangayo sang bulig. Kay amo ini ang aton gali nga kinaiya bilang mga tumuluo. Gani kabay pa nga sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi mapakita gid naton nga mahimaya ang Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka mga ginabuhat, sa aton pangunahuna o kung sa aton man nga mga ginapulong. Kay amo ini ang handom sang Ginoo sa aton, kag subong man amo ini ang kinaiya nga tugyan niya sa tagsa-tagsa sa aton. Name above every name, amo ini ang aton nga ginatun-an niya series sa sining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kag bag-o kita magapadayon sa sining pagtuon naton, gusto gid nakon maghatag man sa sining pahibalo na kung may mga kauturan pa kita nga nagpakig-upod sa aton sa pagtuon naton sa pulong sa Dios. Pangula ikaw sing kopya sing Biblia ginaangkat namon kamo nga magpadala sa inyo diri nga kompleto nga pangalan kag kompleto nga address agod nga mapadalaan namon kamo sang libre nga kopya sang aton nga Biblia. Importante gid nga hindi lang bala naton pamatian kundi aton gid mabuksan kag mabasahan ang mensahe sang pulong sa Dios. Kay ang Biblia taman ki importante sa kabuhi sa isa ka tumuluo. Amo ini ang ginagamit sang aton nga Dios nga magtubo ang aton nga pagtuo paagi sa mga butang nga nibaluan naton sa iya balaan nga pulong. So importante gid nga may ara kita kopya sang aton nga Biblia. So kung interesado kamo, i-text ninyo ang inyo complete name, complete address sa ako niya cell number. Kag ang ako niya cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto kamo nga ipaklarar sa aton o kung may mga butang kamong suwestyon dira o kung idugang sa aton ni pagtuon sa pulong sa Ginoo, welcome gid kamo
nga maka-text o kung makatawag man sa amon diri. Kag madamo kita sing mga text messages nga nabaton sini nga semana, kag nagakalipay gid kita ilabi ni gid sa mga kultura naton dra sa Hinigaran, Negros Occidental, no? Kag subong man sa mga kultura naton sa Coronadal City, South Cotabato. Nagapasalamat kita nga padayon gid kamo sa pagpakig-upod sa aton sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag kabay pa nga ang Ginoo magaparahan gid sa pagpakamaayo sa tagsa-tagsa sa inyo, ilabi ni gid sa pagpadayon ninyo sa pag-alagad sa iya paagi sa pagtuon naton sa iya bala niya pulong. Now magaparayon kita diri sa aton ni pagtuon sa pulong sang aton Dios, kag sa ginhambal nakon ang aton subong nga series ginatiguluhan naton ini Name Above Every Name. Kasi nung iningalan ang ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, kag ining pagtuon naton aton nga lantawon kag tun-an ang mga pangalan sang aton nga Ginoo. Madamo ini, kag paagi sa pangalan sa aton Ginoo ginapabutyag niya sa aton, ginapahayag niya, ginabugna niya sa aton kon ano ang iya nga buluhaton, ang iya mga plano, ang iya nga mga tinutuyo, kabisan kung sino siya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. So paagi sa pagtuon naton sang iya mga pangalan, may baluan naton kung sino siya. Kag subong man aton nga matulupangdan kung paano naton siya pagapalapitan bilang aton nga Ginoo kag manuluwas sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now sa aton ni pagtuon sa nagligad, ako na ini nga saysay sa aton, pangliwaton akon nga ining pangalan sang aton Ginoo. Ginatawag siya Lord Jesus Christ, Ginoong Hesu Kristo, no? Ini kon lang taon naton, amo ini ang pinaka-familiar and one of the most common names of our Lord. Kag masami amo ini ang pagtawag sang aton nga Ginoo sa bag-o nga katipan, Lord Jesus Christ. Ining pulo nga Lord, that is His title. Jesus, that is His earthly name. And Christ, it refers to His office. Amo nang aton nga paglantaw sa sina nga tatlo niya ka mga pangalan dira. Kag nagligad nga mga broadcast naton aton nga natun-an ining pulo nga Jesus. Kag padayon naton niya ang pagtuon sa iya diri nga title, Lord, Ginoo, no? Kag kun lang taon naton ang pulong gali bala nga Lord, may ara ina siya nga pinasahi nga connection sa mga tumuluo. Kay nga man kun lang taon naton sa pulong sang Dios, ining ginatawag naton gili sa kabuhi sa isa ka tumuluo, hindi lamang nga ang aton Ginoong Hesukristo manluwas naton, kundi Ginoo man siya naton. Hindi gali naton pwede masiparar ang pagkamanluwas sa pagkaginoo sang aton Ginoong Hesukristo. Nagaupod ini ang duwa. Kay kung Ginoo mo siya, dapat manuluwas mo man siya. Kag kung manuluwas mo siya, dapat Ginoo mo man siya. Kay nagaupod ining duwa. Walay sa payan nga sa ginambal naton kag sa aton nga natun-an, may lain ini nga mga walay sa payan nga sa aton nga pagtuon sini, may lain ini nga kahulugan ang duwa ka mga ngalan diri niya. Pero kung lang taon naton, nagaupod ang ini nga duwa. Hindi naton mamulag ang pagkaginoo niya sa iya pagkamanuluwas. Kag iya pagkamanuluwas sa iya nga pagka-Ginoo. Nagaupod ini siya, ilabi na gid sa kaluwasan naton. Hindi gali matawag sa isa ka tumuluo nga si Kristo Jesus, iya nga manuluwas lang, pero hindi niya
Ginoo. Hindi man matawag sa isa ka Kristohanon nga Ginoo niya si Kristo Jesus, pero hindi niya maluluwas, kay hindi na pwede. Kay nagaupod ini. Apang ang dako naton kung kaisang problema diri, kay daw wala gid naton maintindihan ini. Bisan ako sa una, amo ni natabo sa akon. Mas naintindihan ko una nga si Kristo Jesus manluluwas ko. Pero uli ko na lang naibaluan nga dapat Ginoo man siya nakon sa akon nga kabuhi. Apang naibaluan akon nga sadto nga tion ginbaton ko si Kristo bilang ko manluluwas. Ayhan tamaan niya kitid ang akon nga pagangop kung sino siya. Apang naibaluan akon nga sadto mismo nga tion naluwas ako. Amo to mismo nga tion nga nakabaton ako kay Kristo bilang ako manluwas. Amo ato nga takna nga nangin anak ako sang Dios kag nangin pumuluyo ako sa iya nga ginarian. Apang samtang nagadugay ako sa pagtuo, narealisar na kon ano gid ang kahulugan sa pagkamanluluwas sa Kristo Jesus kag subong man sang pagkaginoo niya sa akon nga kabuhi. Ayan amo man ina sa imo kag sa madamo sa aton. Gani kabay pa nga samtang nagatubo kita sa aton nga pagtuo. Nagadamo ang aton nga naibaluan. Kabay pa nga makita pagid naton sing klaro kung sino si Kristo Jesus sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kay hindi pwede nga ang isa isiparar mo sa isa, ang iya pagkaginoo kang iya pagkamanluluwas. Kung may isa ka tawo nga nagambal nga Kristohanon siya, pero may isa ka tawo kung may isa ka tawo nga nagambal nga si Kristo Jesus iya manluluwas pero hindi niya Ginoo, ayan ang ako ni hambal dira nga may depekto ang iya pagkangob kung sino si Kristo Jesus. Kay importante gid niya makita naton nga nagaupod ini. Hindi pwede nga ang manluluwas hindi mo Ginoo. Kag hindi pwede nga Ginoo mo siya pero hindi mo siya manluluwas. Sa ginambal na kon nagaupod gid ang ini nga duwa ka mga pangalan sang aton Ginoo diri o kon sang iya nga buluhaton sa kabuhi sang isa ka tumuluo. So karon magambal kita Lordship of Christ, ang pagkaginoo ni Kristo sa kabuhi sang isa ka tumuluo. Ano bot silingon sini? Nga una gid kulang taon na to, no? The Lordship of Christ is the work of the Holy Spirit in the life of the believer. Ang pagkaginoo ni Kristo Jesus sa aton nga kabuhi, iya buluhaton pagpangikot ina sang balay ni Espiritu sa tagsa-tagsa kakabuhi sang mga tumuluo. Now, kung may Biblia ka mong ginakaptan dira, buksin ninyo paliog sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 3, katahom sa ginhambal diri sang pulong sang Dios sa aton. Busa ginapakilala ko sa inyo, amoy ni ginhambal diri ni Pablo sa mga kauturan sa Korinto, nga walay tawo nga nagapamulong paagi sa Espiritu sang Dios nga nagasiling si Jesus pinakamalaot, kag walay tawo nga makasiling si Jesus Ginoo kundi sa Espiritu. Katahom sinablay ilabi na gid ana uli kay ti amoy ning aton ning natun-an subo ang pagkaginoo ni Kristo Jesus sa aton kabuhi. Walay tawo nga makasiling si Jesus Ginoo kundi sa Espiritu. No man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Ano ba silingon sini? Ikaw kag ako kung sa aton na maglitawhanon nga kinaalam nga kusog nga buot, hindi kita makapahayag o kon makapabutyag nga si Kristo Jesus Ginoo. Subong man nga ikaw kag ako, hindi kita makaluwas ang aton kaugalingon. Wala sa aton nga handom, wala sa aton nga pagangop ang kaluwasan, kundi iya ini sang aton Ginoo nga pagbuot sa aton. Amo na anong ginambala diri sa aton sa 1 kapitulo 1 kag ari diri ginhambal niya sa aton sa
versikulo 12, apang sa tanan nga nagbaton sa iya nga nagtuo sa iyang ngalan, ginatagan sila niya singgahom sa pagkamangin anak sang Dios. Amo inang kalawasan, ginatag sa imo kag sa akon, kag amo nang ginabala pagidri, nga natawo hindi sa dugo, ukon sa kabubuton sang unod, ukon sa kabubuton sang tawo, kundi sang Dios, sa kabubuton sang Dios. Hindi ini aton ang kalawasan, iya ini sang Dios. Kabisan pa ang pagpanghikot sang pagkaginoo ni Kristo Jesus sa aton kabuhi, the Lordship of Christ, it is the work of the Holy Spirit in the life of a believer. That's why kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, ginamanduan kita, gin-encourage kita diri sa naunang Pedro kapitulo 3 versikulo 15. Si Pedro mismo nagatag diri sa aton sing dako diri nga pagpangkat, kaya mo na ginambal niya, kundi pakabalaan na sa inyo mga tagipusoon si Kristo subo nga Ginoo. Ano ba silingon sini? It is our primary responsibility as believers in Christ to sanctify the Lord Jesus Christ in our hearts bilang Ginoo naton. So hindi nga tuka ginhatag ini sang Dios. Kag sa paghatag sang Dios sa imo kag sa akon nga mapahayag naton nga si Kristo Jesus aton kabuhi, Ginoo naton, ginbuligan kita, ginhatagan kita sing kaalam nga mahimo naton ang ina nga butang. Kay kun sa aton lamang tawhanon nga pagpanikasog, hindi naton mahimo ang ini nga butang. Kaya nga man, sa ginhalantaw naton sa pulong sa Diyos, makita naton nga pagpanghikot iniya sa balang espiritu sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Ano pagid? Kung lantaw naton, no? The Lordship of Christ is an experience of the believers rather than the unsaved. Ining ginatawag naton pagkaginoo ni Kristo Isus sa aton kabuhi. Ini nga butang niya na eksperyensyan ini sa mga tumuluo, hindi ini ma-eksperyensyan sa mga di tumuluo, di luwas. Ang isa ka tawo nga wala pa nagtuo kay Kristo bilang iya manuluwas, wala pa siya maluwas, wala siya sing relasyon sa aton Ginoong Jesu-Kristo. Kag tungod sini hindi niya mapahayag ang pagkaginoo ni Kristo Jesus sa iya kabuhi, tungod wala pa siya sa sabak sang aton nga Ginoo. Ayhan sa iya tawhanon nga ginapamulong daw, sa iya nga ginabuhat daw, pero sa pagkamatuod wala na pulos. Kaya nga man, anong ginabaldra sa aton sa Ginoo sa Mateo kapitulo 7, no? Versikulo 23. Nagambaldi siya, hindi ang tagsa nga nagasiling sa akon Ginoo Ginoo makasulod sa ganrian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Ti taman gid ka klaro nga makita naton. Hindi gali kay nagambal kita Ginoo Ginoo, garantiya na ina nga makapalangit kita. Kaya ini gini ang makatauhan, nagpamulong sa ngalan sang Ginoo, ginsubol nilang yawa sa ngalan sa Ginoo, nagimo sila sa mga makatilingalang mga butang sa ngalan sa Ginoo. Pero sa pag-abot nila sa hukmanan sa aton Ginoo, wala sila aknaleher, kilala sang aton nga Ginoo. Kaya nga man, wala si relasyon sa aton nga Ginoo. Now, ikatatlo diri nga kamatuoran niya makita naton, the Lordship of Christ marks the progress and growth of the believers. The Lordship of Christ marks the progress and growth of the believer. Ano ba silingon sini? Ang pagpahayag niya nga si Kristo Jesus Ginoo niya, nagapahayag inagali sang iya nga pagtubo sa iya nga Kristohanon nga pagpanglakaton kaupod ang aton nga Ginoo.
may isa bala kita dira kakalantahon nga ginatiguluhan, turn your eyes upon Jesus. Kakatahom sina. Kay kun ang aton gali kuno nga mata, yara, nagatanaw sa aton nga Ginoo ang mga butang sa kalibutan, nagaamat-amat dulom, kag ang nawong sang aton Ginoo Kristo nagaamat-amat sanag sa aton nga pagbalapit sa iya. Do katulad ina bala, no? Sa isa ka tawo nga malakat siya, halin siya ihan sa iyang balay, ka maglakat siya pagadto sa syudad. Samtang nagapanglakaton siya, nagaamat-amat siya palayo sa iya balay, pero nagapalapit siya sa syudad. Sa aton Kristiyan pagkabuhi amuman sina. Samtang nagatubo kita, kag nagaparahan kita sa aton Kristiyan pagkabuhi, nagaamat-amat kita layo sa kalibutan, kag sa sala, kag nagamat-amat kita palapit sa aton nga Ginoo. Ina ginatawag ina sanctification, amo ina ang pagpanghikot sang pagpahain, pagpakabalaan sang aton nga kabuhi. Amo na ginambal nila ang Kristohanon kuno, hindi kuno nga sinless. Kung sa aton pa, ang Kristohanon hindi ni nga wala gid sa sala, kundi ang Kristohanon kuno sinless, or he sins less. Samtang nagadugay siya sa iya nga pagkabuhi, kaupod sa aton Ginoo ang mga butang nga sala nga sang una ginakalingawan niya, subong iya na ina nga ginatalikdan. Kag makita naton nga ginadihon sa Ginoo iya kabuhi, kag nagamat-amat balaan ang iya nga kabuhi. So amo ina gali ang ginatawag naton pagka Ginoo ni Kristo Hesus sa aton kabuhi, Lordship of Christ. That's why kung aton gali lang ton, the Lordship of Christ means surrender. Ang pagtugyan sa Dios. Now, kung may isa pa kabutang tamaan kabudlay sa aton, amo nga itugyan naton ang tanan-tanan naton sa aton nga Ginoo. Gusto naton niya makakontrolar pa kita sa mga bagay-bagay sa aton pagpangabuhi. Gusto naton niya kita magkapot. Gusto naton niya kita magmaniyo. Gusto naton niya kita magmaniobra. Pero kung nantaon naton sa pulong sa Ginoo, kung may isa pa kabutang nga mapahayag naton ang pagaginoo sang Dios sa aton kabuhi, amo nga makasarang kita sa pagtugyan sang tanan-tanan nga butang sa iya. Kay nga man, mas maalam siya sa imo kag sa akon. Mas maluluyon siya sa imo kag sa akon. Mas nakaibalo siya sa imo kag sa akon. Kag tungod sini, wala kita sing kangawaan kundi itugyan naton sa iya. Tiyo mo malablang ginambal sa Biblia sa aton, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang aton niya nga Diyos, may dako nga gugma handom sa pagtatap sa aton. Ang kilangnanon naton gili, amo nga kilalaho naton siya, nga siya among Ginoo sa aton kabuhi. Sa tungod siya amo ang Ginoo, kag iya sa aton kabuhi, nyan may kinamatarong siya, nga siya amo mismo ang magpatikang sang aton nga kabuhi. Kaya amo ina ang matutuod niya pagkaginoo ni Kristo Hesus sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. May nadunduman ako nga isa ka istorya sa isa ka manugwali nga nagdamgo siya. Nga ang Ginoo nagbisita sa iya nga balay, kag naghambal ang Ginoo sa iya. Katahom sa imo nga balay, palantawa ako sa imo nga balay. So ginpatan-aw niya sa iya nga sala, sa iya dira nga receiving area, sa iya nga kitchen, sa iya dira nga bathroom, kag gusto man sa Ginoo nga maglantaw sa iya nga master's bedroom. Pero nagambal sa Ginoo, hindi lang ang akong master's bedroom. Kag nagambaliwat ang Ginoo sa iya, nga hindi mo pag-ibuksan sa akon. Ti Ginoo hindi lang kaya para lang niya sa akon, hindi niya para sa imo. Kag naghambal ang Ginoo sa iya, hindi mo ako matawag nga Ginoo kung hindi ako Ginoo
sang tanan-tanan mo. You cannot call me your Lord of all if I am not the Lord of your all. Sa aton tagsa-tagsa ka makabuhi ka mo man sina. Hindi naton matawag si Ginoong Jesucristo nga Ginoo sa aton kabuhi kung hindi naton matugyan ang tanan-tanan sa iya. Matugyan mo blang tanan-tanan sa iya pero mga balka Ginoo hindi lang ako niya relasyon. Ginoo matugyan ko si mo tanan-tanan pero hindi lang ang ako niya nga trabaho. Ginoo matugyan ko si mo tanan-tanan pero hindi lang ang ini nga handom ko. Ginoo hatag ko si mo tanan-tanan kay Ginoo ta ka pero hindi lang ang amo ko sini nga propiedad. Hindi na pwede. Kay kung may butang kita nga ginatago sa Ginoo, hindi siya naton gali matawag sa pagkamatuod nga Ginoo naton. Kay nga man, ang matutuod niya pagka-Ginoo ni Kristo Jesus sa aton kabuhi, kung siya Ginoo sang tanan-tanan nga aspeto sang aton nga pagpangabuhi. Siya mo ang Ginoo naton kay siya mo nagapanag-iya. Siya among Ginoo naton kay siya ang nakaibalo magpatikang, kag siya ang Ginoo naton kay siya ang tanan-tanan nagalin kag magabalik sa iya. Sa madason naman ni broadcast, aton ini pagapadayon ang pagpamlandong naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ilabinigid sa pangalan sang aton Ginoo Jesucristo. Ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamay.